Hello everyone, so today we are going to start a channel about nhóm bạn đôi sọc mùi đón từ khiêm lực dọc Rean chỉ phía sang lấy do mà chạy chun từ bóng phốn hay nơi trong video này cứ bằng tó pi video muốn ok mình đây tha dương lực do bị càng nghe là chắp đam đòi cả crom tiền mà phải vào mỗi nơi trong sang lấy và cứ chắp đam bị e rồi hốt đo là lớn ní trong này thì nó phải vốn cứ so x hái và chính bóng phốn nâng sắc xa bị tiện chỉ càng nghĩa để chắp đam đòi so x trong video này bạn chẳng một lần chắp đám xong bóng phone cho từ channel bọc nhóm subscribe channel bọc nhóm này đã rút cần đấng làm bay từ tool ban no video để cho upload mấy bây giờ bóng phone đã rút cần đấng bóng phone từ tool đầm nắng pi cả upload bọc nhóm chẳng được rồi để cho upload video mấy bóng phone từ tool bán nữ đầm nắng hay bóng phone này mới toàn về gì bạn hay complete cho tôi mơ video nó trong playlist các đôi chi trong bình chiใน video របស់ខ្ញុំដែលស្វែងរកផ្នែកទី1ដែលចាប់ផ្ដើមដល់អក្សរ A រហូតដល់ផ្នែកទី23បាទដែលកុំឲ្យខកខានហើយបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវរៀនបានច្រើននៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានបង្កើតវីដេអូច្រើនដែរហើយខ្ញុំព្យាយាមបង្កើតបន្តទៀតហើយបងប្អូនរងចាំទស្សនាបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី24នេះដែលចាប់ផ្ដើមដល់អក្សរ x គឺខ្ញុំយកតែ2មកទេដោយសារយើងកម្រមានពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយ x ណាអញ្ចឹងពាក្យដែលជាការងារក៏កម្រដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្ញុំស្រាវជ្រាវមកខ្ញុំយកតែ2មកទេតាមពិតវាមានផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការបន្ថែមពាក្យក្រោយៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកតែ2មកទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនសិក្សាតែ2តែ2ម៉ាត់ទេអូសុំទោសតែ2ពាក្យទេបាទអូខេពាក្យទី1 X-ray X-ray technician X-ray អញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ X-ray មែនទេ X-ray គឺម៉ាស៊ីន X-ray បាទម៉ាស៊ីនថតរាងកាយឬក៏ថតផ្សេងៗហ្នឹង X-ray technician បាទ X-ray technician X-ray technician នេះគឺយើងប្រែជាភាសាខ្មែរតែម្ដងគឺអ្នកបច្ចេកទេសខាងម៉ាស៊ីន X-ray បាទមានន័យថាគាត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការប្រតិបត្តិមានក្នុងការបិទឬក៏ក្នុងការជួសជុលបាទម៉ាស៊ីន X-ray ហ្នឹងហើយក៏គាត់អាចជួនកាលគាត់អាចបង្កើត X-ray នឹងបានដែរបាទដោយសារគាត់ជាអ្នកបច្ចេកទេសលើម៉ាស៊ីន X-ray នឹងបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺ X-ray technician ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យក្រោយទៀតថាពេទ្យនឹងគាត់ជាកលៀនតុបថាយិកាដែលមើលនៅខាង X-ray យើងដាក់ X-ray nurse យ៉ាងមកបើសិនជាគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើម៉ាស៊ីន X-ray ហ្នឹងយើងដាក់ X-ray controller អញ្ចឹងគាត់តែថែមចុងថែមពាក្យចុងនៅខាងក្រោយទៅគឺបងប្អូនអាចបង្កើតការងារបានច្រើនទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកតែមួយនេះទេគឺ X-ray technician អូខេអញ្ចឹងពាក្យយើងទៅមើលពាក្យទី2អូខេទី2គឺ HTML programmer HTML programmer អញ្ចឹង HTML ជាភាសានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបាទភាសាអ៊ីនធឺណិតយើងមាន HTML បាទនេះគឺ HTML ដែលយើងប្រើនៅក្នុង website ផ្សេងឬក្នុងជាកូដវាជាកូដដើម្បីបញ្ជាទៅលើកម្មវិធីផ្សេងHTML programmer មានន័យថាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនៅភាសា HTML ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់យល់ថា HTML ជាអីច្បាស់បងប្អូនអាចចូលទៅ search នៅក្នុង Google ថា HTML មកពីអីខ្លះហើយគេធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូននឹងយល់បន្ថែមដោយឡែកពេលនេះខ្ញុំលើកទៅពាក្យជាការងារហ្នឹងមកគឺ HTML programmer សំដៅទៅលើអ្នកដែលសរសេរកូដ HTML បាទអ្នកសរសេរកូដ HTML អូខេយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងថាអ្នកសរសេរកម្មវិធី HTML ឬក៏អ្នកសរសេរកូដ HTML ហ្នឹងបាទ
Anh chứng bóng bốn giờ và thêm bị crowd đôi khi đôi X-ray còn nữa đấy HTML creator HTML supervisor anh chẳng mà ok thêm bị crowd được chứ nhưng an bị tầm pi nàyคือbay đòn về kia tập đó X-ray technician X-ray technician X-ray technician XML programmer XML programmer XML programmer ok chúng ông con trai bóng bồn ngọc khi sử dụng thằng bóng bồn từ thủ bản tiện ní hay complete subscribe channel một nhóm hay đã được còn đắng share video này từ kênh một thẻ bóng bồn like button hay nên comment ở phần trống làm bài đăng ca tác chúng cô từ thôi bạn make làm bài ở miền cari chúng rán improve video và tàu tàu hay complete trong trăm tu snap này team mà pay pram và part 24 đây chúng lưu vô việc để chấp đam là so vài bạn so vài nhưng mà chạy chun tờ bóng bồn chưa có tọp tọt tiền bạn ở bồn trắng chun phôi bóng bồn miền sọc việc đó hay miền ngày lo từng ngọc nít see you in the next video chân chu clear no video cry bye